बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 19 मई है साल 2026 और मैं आपका मेज़बान गुलाम मुस्तफ़ा। दो बड़ी अहम तरीन चीज़ें हैं जिस पर हम बात करने जा रहे हैं। पाकिस्तान की जानब से बदतरीन किस्म के अटैक किए गए हैं। भारतीय मोरों को बड़ी तादाद में पार किया गया है। पाकिस्तान की जानब से हंगामी सतह पर एक नोटम भी जारी किया गया है। मोदी के यहाँ इस वक्त सफ़े मातम बिछ चुकी है। पाकिस्तान ने एक बड़ा फैसला किया है। हम इस पर डिटेल के साथ बात करने जा रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर फरमाएं और पाकिस्तान जिंदाबाद कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखें। नाज़रीन मोहतरम, आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर हालिया दिनों में दहशतगर्दी के वाकयात एक बड़ी तादाद में बढ़ते हुए नजर आए हैं। अलबत्ता पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दों को ख़त्म भी किया जा रहा है। बड़े लेवल पर ऑपरेशन भी किए जा रहे हैं। फितना अल-ख़वारिज के खिलाफ, फितना अल-हिंदुस्तान के खिलाफ, BLA के खिलाफ, TTP के खिलाफ, जितनी भी दहशतगर्द तंजीमें हैं सब के खिलाफ ही मुमकिन तौर पर बड़े ऑपरेशन भी जारी हैं। लेकिन साथ साथ ये जो दहशतगर्द ग्रुप्स हैं ये बढ़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। इनकी कार्रवाइयां भी बढ़ती हुई जो है वो नजर आ रही हैं। तो अब आज 19 चूंकि मई है, 19 मई और 18 मई इन 2 दिनों के अंदर बड़े लेवल के तगड़े ऑपरेशन किए गए हैं और बड़ी तादाद में ये जो भारतीय मोरे हैं ये पार किए गए हैं। इसकी अगर डिटेल आप लोगों के साथ जो है वो मैं शेयर करना चाहूँ तो इस वक्त एक जो बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके शिवा में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन जारी है। खुफिया इतलात पर 17 मई से एरिया सैनिटाइजेशन ऑपरेशन का आगाज किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस और ख्वारिज के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। ISPR के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म 22 जो ख्वारिज हैं वो मार दिए गए। मारे जाने वाले ख्वारिज से असलिया और गोला बारूद बरामद हुआ है। ISPR के मुताबिक मारे गए ख्वारिज मुतअद्दिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके का मुअस्सर मुहासरा कर लिया और क्लियरेंस ऑपरेशन जारी किया है। मजीद बताया गया है कि ख्वारिज मकामी आबादी को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल करते रहे हैं। आवाम को डरा धमका कर महफूज रास्ता हासिल करने की कोशिश भी की गई है। ISPR ने कहा है कि शहरी जानों को खतरे में डालना काबिले मुज़म्मित है। अज़्म इस्तेहकाम के तहत दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारे दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म है। सबसे बड़ी जो ढाल बनाते हैं ये दहशतगर्द, जो रिपोर्ट सामने आती है, ये नाज़रीन मोहतरम जो शहरी आबादी होती है उसके अंदर घुस जाते हैं। क्योंकि जब वहां पर ये चले जाते हैं तो फिर वहां अटैक करना मुश्किल हो जाता है। अगर अटैक होगा तो आम जो लोग हैं वो भी बड़ी तादाद में मारे जाएंगे। और दूसरी तरफ नाज़रीन मोहतरम ये दहशतगर्द जो हैं ये हमेशा आप जानते हैं पुलिस स्टेशन को, पाक फौज के, पाकिस्तान की जो फोर्सेज हैं उनके ठिकानों को, उनके जो हेड क्वार्टर्स हैं, जिस तरह से FC हेडक्वार्टर पर अटैक हुआ, इनको बेसिकली ये टारगेट करने की कोशिश करते हैं। मसाजिद के अंदर, इमाम बारगाहें होगी, जितने भी ये मजहबी प्लेसेस होती हैं इनके अंदर टारगेट करने की हमेशा ये कोशिश करते हैं। स्कूलों को टारगेट करने की कोशिश करते हैं। आज इसी तरह से लकी मरवत के अंदर शादी खेल में दहशतगर्दों ने एक और स्कूल को बारूदी मवाद से उड़ा दिया। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों ने शादी खेल में गर्ल्स प्राइमरी स्कूल को तबाहखेज मवाद से तबाह कर दिया, जिसके नतीजे में स्कूल के वार्ड को शदीद नुकसान पहुंचा। रवां साल के दौरान अब तक ये स्कूलों को निशाना बनाने का 10वां वाक़या है। यानी अब तक ये तकरीबन 10 जो स्कूल हैं वो अब तक तबाह किए जा चुके हैं। ये तालीम के बुनियादी तौर पर दुश्मन, ये आप बात याद रखें। स्कूलों को, पुलिस स्टेशन को, मसाजिद को, इनको जो है वो निशाना बनाया जा रहा है। तो आप इस पर क्या कहते हैं, अपनी कीमती राय नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखें। दूसरी तरफ पाकिस्तान की जानब से आज एक और बड़ी जो तबाही मचाई गई है। एक दयामीर के अंदर TTP जो कमांडर है, बताया जा रहा है कि उनका एक मरकजी ठिकाना था और उसको बड़े लेवल का अटैक करके तबाह कर दिया गया है। दयामीर के अंदर ये एक बड़ा आज ऑपरेशन जो है वो किया गया है कि कमांडर समेत उनके पूरे ठिकाने जो हैं उनको ही, उनके ऊपर ही झुरलू फेर दिया गया है। एक तरफ तो अब ये पाकिस्तान की जानब से आज की इतलात हैं, जो कार्रवाइयाँ उन्होंने की हैं गुज़श्ता 48-24 घंटे के अंदर अंदर TTP के खिलाफ, दहशतगर्दों के खिलाफ। दूसरी तरफ जो हमारे हमसाये में भारत का जो वज़ीर आज़म है नरेंद्र मोदी, आप जानते हैं बड़ा दहशतगर्द, तो उसके खिलाफ भी, उसके कंट्री के खिलाफ एक बड़ा एक जो एक्शन है वो लिया गया है।
جانتے ہیں آپ لوگ کہ جب سے پاکستان اور بھارت کی جنگ ہوئی ہے، اس جنگ کے بعد پاکستان کی جانب سے اپریل 2025 میں ہی بھارتی طیاروں کے لیے جو فضائی حدود ہے پاکستان کی جانب سے بند کر دی گئی تھی، نوٹم جاری کیا گیا تھا اور یہ ابھی تک جاری ہے، لیکن اب اس کو مزید ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے۔ یہ ایک بڑا اٹیک ہے جو بھارت کے اوپر آج کیا گیا ہے۔ اب جو ایئر انڈیا ہے، انڈیگو ہے، بھارتی ایئر لائنز ہیں، یورپ، وسطی ایشیا اور مغربی ایشیا کے فلائٹس ان کو لمبے روٹس پر لے کر جانا پڑ رہا ہے، جو کہ پاکستان نے بند کر کے رکھا۔ پاکستان اگر اوپن کر دے ان کے لیے تو پھر یہ بڑا آسانی کے ساتھ جو ہے وہ وہاں تک پہنچ سکتے ہیں۔ اب ان کو ایک متبادل جو راستہ ہے وہ بڑا لمبا پڑ رہا ہے، تو اس حوالے سے اضافی فیول بھی ان کا لگ رہا ہے اور ٹائم جو ہے وہ بھی زیادہ لگ رہا ہے اور کروڑوں ڈالر کا ماہانہ ان کو نقصان ہو رہا ہے۔ اب ناظرین محترم، پاکستان کی جانب سے ایک مرتبہ پھر اس کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا۔ وجہ کیا ہے؟ پاکستان کے اوپر مسلسل دہشت گردی کے الزامات عائد کرنا، پاکستان کو مزید جو ہے وہ دھمکیاں دینا کہ ہم تباہ کر دیں گے، کراچی تک پہنچ جائیں گے، لاہور تک آ جائیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، کر کچھ نہیں سکتے، لیکن چونکہ حالات کو مزید بگاڑنا چاہتے ہیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر بھارت، پاکستان اور افغانستان یہ تین اب بڑے آپس میں دشمن ملک بن چکے ہیں، پاکستان دو محاذوں پر لڑ رہا ہے، ایک طرف افغانستان کے بارڈر پر، دوسری طرف بھارت کے بارڈر پر۔ بھارت بھی لڑ رہا ہے مسلسل، اس کو بھی کافی زیادہ نقصان ہو رہا ہے، پاکستان کو بھی نقصان ہو رہا ہے۔ بھارت کی ہم نے ٹھیک ٹھاک ٹکائی کر کے رکھی ہوئی ہے، نیندیں اس کی حرام کر کے رکھی ہوئی ہیں جنگی ماحول کے اندر، لیکن اگر حالات بہتر ہو جاتے ہیں تو اس سے آپ سوچیں میں فائدہ کتنا ہوگا، پاکستان کو بھی اور بھارت کی عوام کو کافی زیادہ فائدہ ہوگا۔ دنیا کے اندر اگر آپ پوری دنیا دیکھ لیں تو چند ایک ممالک ہیں جن کے اپنے ہمسایوں کے ساتھ معاملات خراب رہتے ہیں۔ آذربائیجان کے ارمینیا کے ساتھ ایک لمبا عرصہ تک حالات خراب رہے، قراباغ کے علاقے کو لے کر جنگی ماحول وہاں پر بنا رہا، پاکستان کے لوگوں نے بھی جا کر وہاں پر شہادتیں دی جو پاکستان کے فورسز ہیں، لیکن اب وہ بھی آپس میں رضامند ہو چکے ہیں۔ پاکستان نے ارمینیا کو تسلیم نہیں کیا، لیکن اب پاکستان نے ارمینیا کو بھی تسلیم کر لیا ہے۔ اگر ناظرین محترم وہ آپس میں بہتر ہو چکے ہیں، پھر اس طرح سے ایک دو اور ممالک ہیں ان کے بھی آپس میں معاملات ہیں، اب پاکستان اور بھارت یہ ایک بہت بڑے بزنس ہب بن سکتے ہیں، ایک بزنس کاروبار کی منڈیوں کے اندر اضافہ ہو سکتا ہے اگر یہ آپس میں حالات بہتر کر لیں۔ لیکن چونکہ ہمیشہ بھارت جو ہے وہ اس کے اندر انتہائی گھٹیا رویہ اپناتا ہے، چاہے کھیل کا میدان ہو، چاہے جیسا کوئی بھی معاملہ ہو، تو اس کے اندر ہمیشہ بھارت کی جانب سے انتہائی گھٹیا، انتہائی بزدلانہ اور ہمیشہ آتنکوادی جو ایک رویہ ہے وہ اپنایا جاتا ہے۔ مثبت پیش رفت کبھی بھی اس کی جانب سے نہیں کی جاتی، اپنے لوگوں کو وہ ہے تباہ کرنے پر تلا ہوا ہے۔ تو اگر حالات بہتر ہوتے ہیں تو اس سے کافی زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو پاکستان ناظرین کرام چونکہ یہ مسلسل دھمکیاں دے رہے ہیں، مسلسل حالات مزید خراب کر رہے ہیں، ایک مرتبہ پھر 23 جون 2026 تک ہر قسم کی انڈین ملٹری، سول یا پرائیویٹ ہوائی جہازوں کے لیے فضائی حدود کو محدود کر دیا ہے، بند کر دیا ہے۔ اب کروڑوں ڈالر کا مزید ان کو نقصان ہونے جا رہا ہے۔ تو یہ کچھ عام ترین ڈیٹیلز تھی جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ آپ اس پر کیا کہتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک اللہ کے بعد۔